मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा। बंगाल में पियावा चला वो है गाड़ी। इस लड़की पे दिल मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं Oh no! Hey, what happened? No! इस लड़की पे दिल आया है। शोरे नाचो 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 वीर नाचो। A few moments later. बंगाल में पियावा चला वो है गड़िया मोहे से।
मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। रील बनी मंदिर के गेट पहुंची जा। अच्छा वीडियो बना के डालब नेट पर। no. Hey! Huh?